Sudi. Ya pakai tahu lah ya. Konten masakan lu seneng kali ya si konten. Didi, mukhang borong na. Didi, mukhang bos Didi. Didi. Oh, nak betul. Betul betul. Kulit hari ini sering kita makan dua. Ini nilai terpalang saja. Nilai terpalang. Awal mau juga. Seorang juga. Sarkadi dapat. Betul. Asal mana sih belah? Sarat Prabowo ini Maharaja Bir Bikram Kishore Manikya Bahadur Bormani 116 তম যে বিনি আসাইমানি সালনো অবনো পালাই দংলাयो অভাইতেলনো जों তিনি চিনি কমলপুর তাই সুরমা जों জয়েন্টলি তাই তিনি ও সাবনাল ফল जों তিনি ও মহারাজা Bir Bikram Kishore Manikya Bahadurni আসাইমানি সালনো जों পালাই দংলাयो बेलायखनो आं गोबां गाहाम हुने मावान सोबो जों तिनि वातै पामतै खानो जों तिनि अर सफै मानखा आतामनि बागै इनके जों महाराजा बीर बिक्रम न जों खामजागो तामनि बागै बचिनि राजा 184 जन राजानि बिसिङाव बपाइथाक राजा बखरक्सा डायनामिक राजा बखरक्सा ओ त्रिपुरानि फादार अफ मडर्न आर्किटेक्ट नै हुनजागो अबनि बागै जों सिथाय दङ ताय सारा त्रिपुरानि बर' रत्नबो जों अबनो सानानि मुसुङो जों तिनि अर पालाय माहायनो सारा त्रिपुराबो पालाय दंना ताय आबो अर थागियावै जों नग नग से जों अब खायना नांगौ पारा पाराव जों खायनानै नांगौ ओंखायसो जों सायमाननाय जोंनि लाइगुमानो जे जोंनि इतिहास आबो कमाय थांना नाय दंमानि अ इतिहासनो जों कायसा जों गोथां खायनानै हिंखाय अबो जोंनि दायित्व दङ आरो जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसन जों अबनो खुनुकनानै खुरुमनानै आबो जोंनि दायित्व दङ अ हिसाबैनो जों तिनिबो जों तिनि लाइबो दंलायो आगामी दिनबो जों खायनाय तिनिबो जों अ साबजुनाल फल खायमाहाय बसकांनि सालो जाते जों ताइबो कपर खायमानानै अबाय स्टेप जाते जों नायमाननानै आबोनि बगै जों अर स्टेप नानाय बसकांनि सालो तिनिबो जों अ प्रग्राम खायजानिबो तिनि मानजा खायगा अर कमलपुरनि 45 ब्लक प्रेसिडेंट तिनि ताकु तपन देबरमा नि याग्रा फाइसिं ताइ मानजा खायगा चिनी सुरमानी वाइस प्रेसिडेंट संजू देबबर्मा ताई सुरमानी YPF प्रेसिडेंट अमित देबबर्मा ताई सुरमानी PWF प्रेसिडेंट चिनी मैडम राधारानी देबबर्मा ताई चिनी बुखु बबो चिनी गानावनो दंगो बबो लीडर कल्पना देबबर्मा चिनी सुरमानी PWF लीडर प्रक्सा ताई अभायक्लायनो चिनी सुरमानी बो चिनी बांमा ताको बुकु खायजा दंगो चिनी सिनियर सिटिजेन्स रबो दंगो अभायक्लाय चिनी ऑफिस स्टाफ रबो दंगो जों तिनिनि अ सेलिब्रेशन जों कामप्लेन पालाय मांका आं तिजाब्रत नि उंगया खनानि बरनो को खसानो मुसुंगो नायदि चिनी 116 तम बादे चिनी बुबाग्रा बीर बिक्रम किशोर मानिक्य आसायमानि दिनो इ आसायमानि दिनो जों समायदांनानै जों बुमांगय चिनी बसाबो तुइ सातो पितो खायजा दमन जागाओ चिनी जाति सातो पितो खायजा दमन जागाओ अर जों जाहाते बुमांगय जों आगे बार गया खनै बाहायके चिनी अबनो माने जों एकता तंगया खनै रखा खायमानानि एकता तंगय जों खान खनो गया खनै चिनी बसागांनि बेसे इलेक्शन रख खाय दङ अबनो जों सक्सेस खायनानि अबन बागै आं रुखरनो ककसागो
Ini muntam sih. Ani bumukai radarani da korma hoti sisur mani president TW মহারানী সাবজন হলো তিনি 45 কমন পড়তে সুরমা 46 মিলিবই চুং তিনি মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক বাহাদুরনি 116তম আচমা সাল চুং পালাইখা চুং পালাই বিষ্ণু তিন চুং সানামু চুঙ্গু চুং থানসা টংখা হেঁকে তিনি বিভাগ তিনি যে নাহারমং উংতমানি তিনি মহারাজা পদত কিশোর দেবরানি নেতৃত্বে যে 125 অ্যামেন্ডমেন্ট বিল আবার কার্যকর উনা থাংতঙ্গু আং তিনি হাই সালো তিনি যে মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক বাহাদুরনি 116তম আচমা সাল ও সালো আং সানামু চুঙ্গু চুং থানসা টংখা হেঁকে আবার সম্ভব চুং থানসা মা টংনাই আগামী দিন থানসাকে টংখা হেঁকে বিভাগ চিনি ত্রিপ্রাসরনি হামকাইনি বাগৈ চুং সামুং পাংমানে থানসা টংদি যে এই আচেমানি সালো মহারাজা বীর বিক্রম কিশোর মানিক দেবমানি আচমা সাল থানসা টংদি থানসা টং হাঁকে তিনি বসংব কাহাম হুচুগো থানায় থানসা টং হাঁকে বিভাগ যত কিছু তিনি মাথায় সপ্তাহ উন্নাই হিনে আং করোনা থানসা টঙা বই কই Ini কোথাও জায়গা অবসর বরাবর। তিনি 45 মিলি ওই 350 উপর বরংখা এবং তিনি তিনি জরাফানো বিভাগ কামি আমসারি বররক তিনি সালনা পালনা বাগৈ নখর ফাইকা ওয়াতি হাঁটি তুই এবং 350 উপর গেদারি উংখা আগামী দিনও চৌমাহাই কেন সাল ব্রুম তিনি মহারাজার বিবেকনে আপনার সালনা পালাই আগামী দিন বিভিন্ন কর্মসূচি চৌয়াগো দারনায় তিনি খাকলাই